perkenalkan diri, saya Pende Astuti, SPD MPD. Saya lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Profesor Dr. Hamka Jakarta, dan saya melanjutkan Magister S2 Pendidikan Bahasa Inggris di kampus yang sama, Universitas Profesor Dr. Hamka Jakarta. Saat ini saya berprofesi sebagai dosen pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Palatehan Serang, Banten. Saya mengampu beberapa mata kuliah di bidang grammar, linguistik, dan juga multimedia. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Advanced Grammar. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Advanced Grammar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, capaian pembelajaran prodi yang ditekankan pada mata kuliah, dan capaian pembelajaran pada mata kuliah. Capaian pembelajaran prodi yang ditekankan pada mata kuliah meliputi 4, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, yaitu menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi secara lisan dan juga tulisan yang efektif, efisien, akurat, lancar, dan berterima, serta menguasai teori pembelajaran bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan proses perkuliahan pada mata kuliah Advanced Grammar pertemuan keempat dengan 3 indikator. Yang pertama, menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait soal. Yang kedua, mengetahui tipe-tipe conditional sentence. Yang ketiga, membuat contoh kalimat conditional sentence tipe 1. Pembelajaran dirancang secara tematik, dan tema pada pertemuan kali ini adalah conditional sentence tipe 1, atau kalimat pengandaian yang digunakan untuk menunjukkan sebab akibat atau kemungkinan terjadinya suatu hal. Melalui tema ini, mahasiswa akan belajar cara membuat contoh kalimat pengandaian atau conditional sentence tipe 1 dalam bahasa Inggris dan juga kosakata. Mode pembelajaran berlangsung secara sinkronis dan metode pembelajaran yang diterapkan secara interaktif, komunikatif, dan audiolingual. Sebelum bertatap muka dengan dosen, mahasiswa diarahkan untuk melakukan pembelajaran mandiri di laman sivitas LMS UR Learn, di mana mahasiswa mempunyai knowledge dan pokok bahasan untuk pertemuan kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's continue our next meeting. Advanced Grammar, pertemuan keempat, conditional sentence type 1, 2, 3, and 0. But before that, let me check your absence. Alda, Amir, Aniatul, Ayu, Kirana, Devina, Elsa, Imelda, Inna, Muhammad Fajar, Muhammad Ilham, Rasya, Ruhimah. Okay, thank you. Welcome back to our class, Advanced Grammar Course week keempat, conditional sentence. Oke, sekarang Miss akan tanya kalian, I would like to ask you what conditional sentence means. Yes, your name? Alin. Kalimat pengandaian. Conditional sentence adalah kalimat pengandaian. Good. Thank you, Alin. Okay, but before we discuss about what conditional sentence means, let's check your translation, basic translation. Jika Ferguson pergi ke Amerika, kita akan merindukannya. Siapa yang bisa translate into English? Yes, Amir. Jika Ferguson pergi ke Amerika, kita akan merindukannya. Make it English. Sepertinya berandai-andai. Andai, jika, kalau Ferguson pergi ke Amerika,
kita akan merindukannya. Kira-kira Ferguson udah pergi belum ini? Belum ya? Berarti masih? Oh, begitu. Let's check the answer. Thank you, Amir. Jika Ferguson pergi ke Amerika, kita akan merindukannya. In English, if Ferguson goes to America, we will, future tense, miss him. Kalau Ferguson pergi ke Amerika, kita akan merindukannya. Kenyataannya dia sudah di Amerika belum? Belum. Sudah pergi ke Amerika? Belum. Oh, belum. Thank you, Amir, for the answer. If Ferguson goes to America, we will miss him. Ini adalah salah satu kalimat conditional sentence tipe berapa? 1. There are 4 types of conditional sentence that you know are 1. Type 0, type 1, type 2, type 3. There are 4 types of conditional sentence, and it's important to use the correct structure atau grammar untuk setiap tipenya of these different conditional sentences because they express varying meanings. Berbeda tipe conditional sentence-nya akan berbeda pula formulanya, berbeda pula meaning-nya, artinya. And you should pay attention to verb tense when using different conditional modes. Jika kalian menggunakan conditional tipe 1, verbnya apa? Tipe 2, verbnya apa? Tipe 3, verbnya apa? Verb tense-nya apa? Nanti kita akan belajar. Next, jangan lupa use a comma after the if clause. Kalau if clause-nya precede the main clause, harus pakai comma. Conditional if type 0, 1, 2, and 3. Type 0. Here, if I drink coffee, I stay awake. If I drink coffee, itu simple present, comma, I stay awake. Stay itu verb 1, still simple present, artinya, ya benar. Jika saya minum kopi, saya akan terjaga, enggak ngantuk. Bagaimana dengan tipe 1? If I drink coffee, I will stay awake. Maybe. Ya, bisa jadi. Tapi bisa jadi diartikan true. Type 1 and type 0. If I drink coffee, simple present, comma, I will stay awake. Future, simple future tense. What about type 2? If I drank coffee, I would stay awake. If I drank coffee, I would stay awake. Drunk di sini verb berapa? Verb 2, berarti simple past. Kalau pakai simple past, dia pakai would plus verb 1. Tipe 2, meaning maybe not. Makin ke atas tipe conditional sentence, makin berandai-andai, makin menghayal, makin menghalu. If I had drunk coffee, had plus verb 3, I would have stayed verb 3. Verb 3 tambah verb 3, artinya but you had not. Here, summary of basic verb form usage in conditional sentence. Yang ada di sini adalah meaning of if clause-nya, di sini verbnya apa, nanti tensesnya, di sini result-nya pakai apa, dan di sini contoh. First is true. True berarti in the present or future. Verb formnya in if clause-nya itu pakai simple present, berarti dia pakai verb 1. Oke, verb 1. Result clause-nya bisa pakai simple present juga. Jadi simple present versus simple present type 0 atau type 1 juga bisa. Jadi type 0 juga bisa type 1. Simple present versus simple present dan simple present versus
simple future. Contoh ya, the example is, if I have enough time, I'll write to my parents every week. Artinya apa? Bukan arti translation, kalimat pengandaian. Jika saya punya waktu, saya akan menulis ke orang tua saya setiap minggu. Is it true? Yes, true. Simple present versus simple present true. B. If I have enough time tomorrow, I will write to my parents. Kira-kira artinya apa? Maybe. Bisa maybe atau true. Karena simple present versus simple future. Next, yang untrue. Apa? Nggak nyata in the present atau future ya, tergantung ininya, konteksnya. If clause-nya with simple past berarti verb to dong ya. Result clause-nya would plus simple form. Let's check the example. If I had enough time now, I would write to my parents. Had di sini adalah simple past, verb 2. Resultnya apa? I would write. Would-nya ada. Simple formnya verb 1, ada. If I had enough time now, I would write to my parents. Artinya apa? Untrue. In truth. Kenyataannya apa? I don't have. Gak punya waktu. I don't have enough time, so I will not write to them. Jadi kalau ada kalimat tadi, pengandaian, berandai-andai memakai tipe 2, jawabannya adalah untrue. Seandainya aja saya punya waktu, saya pasti akan kirim surat ke orang tua saya. Dia nggak punya waktu. Kenapa? Kalau dia pakainya simple present versus simple present, it's true. Mungkin dia emang rajin nulis surat. Tapi kalau dia pakainya simple past versus would plus verb 1, if I had enough time now, I would write to my parents. Itu untrue. Karena kenyataannya apa? Nggak nulis ke mereka karena tidak punya banyak waktu. Jadi ada sebab akibat kalimat pengandaian. Karena nggak punya waktu, ya jadi nggak nulis surat. Masih untrue. Ini yang 3. Past perfect. Itu pakai verb 3. Would have plus past participle. Let's check. If I had enough time, I would have written to my parents yesterday. Artinya apa? Untrue. Artinya adalah in truth, I didn't write to them. Enggak nulis surat ke orang tua. Dia pakai apa? Past perfect itu udah had tambah verb 3. Had di sini verb 3 dari have ya. Jadi had miss kok 2 kali typo? Enggak. Jadi had plus verb 3, I had enough time, I would have. Would have ini udah formulanya verb plus verb 3. Would have written to my parents yesterday. Kenyataannya dia tidak menulis surat ke orang tuanya. Dia cuma berandai-andai. Andai saja saya punya waktu banyak. Kenyataannya enggak punya waktu. Jadinya enggak nulis surat ke orang tuanya. Okay, next. True in the present or future. One. E. Focus on E. If I don't eat breakfast, I always get hungry during class. Apa sih artinya in Indonesia? Jika saya enggak sarapan, saya akan lapar. If I don't eat,
what tenses did you use in this sentence? Simple present. I always get. Simple present. So in conditional sentence, it means true or untrue? True. The simple present is used in the result clause to express a habitual activity or situation. Ya, kalau if I don't eat breakfast, I'll get hungry. Boleh pakai simple future nggak, Miss? Boleh. Artinya sama. I will get hungry during class. Now F. Water freezes or will freeze if the temperature goes below 32 Fahrenheit Celsius. Will freeze. Bener nggak? True or untrue? Fact. Ini udah fact. Fakta itu berarti true. Kalau true berarti 0 or 1. Fact. Sesuatu yang fakta ya. Sesuatu yang fakta kamu bisa pakai simple present versus simple present or simple present versus simple future. Either the simple present or the simple future is used in the result to express apa? Predictable fact. If I taught this class, I wouldn't give test. Waduh, kalau yang ngajar Miss Pen nih di kelas ini nggak akan ada tes. True or untrue? Bisa banget ya. Kenyataannya apa? Kenyataannya bisa jadi ya, I don't teach this class. Gitu. Miss Pen nggak ngajar kelas ini, ya gimana mau ngasih tesnya, gitu kan ya. Jadi ini pakai verb apa? Verb 2. Kalau verb 2, if clause-nya verb 2, resultnya apa? Would plus verb 1. If I taught this class, I wouldn't give test. Bisa jadi ini untrue because of what? Because I don't teach this class. Gimana mau ngetes kelas ini orang saya tidak mengajar di kelas ini? Begitu ya. Jadi ini untrue. J. If he were here right now, he would help us. Artinya apa? Untuk kalimat pengandaiannya. Dia ada di sini nggak? Ada di sini nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada di sini, pasti? Mungkin ya. Ini kan pakai verb 2. If he were right here right now, he would help us. Kalau ada di sini, kenyataannya apa? In truth, he is not here right now. Tidak ada di sini. Jadi dia berandai-andai, kalau saja dia ada di sini, dia pasti akan bantuin kita. Cuma berandai-andai, kenyataannya apa? Dia nggak ada di sini. Ini pakai tipe berapa? Type 2. Ini juga type 2 ya. Type 2. Okay, next. This one. If clause, if clause itu kondisinya, condition. Main clause itu resultnya, ya. Jadi kalau kondisinya ada di depan, if clause-nya ada di depan, you should put comma before the main clause or before the result. And vice versa. If main clause in the beginning of the sentence or result in the beginning of the sentence, you shouldn't put a comma after the main clause. Nggak usah pakai koma. Ya, kalau if clause-nya di belakang atau kondisinya ada di belakang. Boleh dibolak-balik, Miss? Boleh. Bisa. Jadi ada sebabnya apa, akibatnya apa. Mau sebab yang di depan, boleh, akibatnya di belakang. Mau akibatnya di belakang, berarti sebabnya di depan. Oke, conditional if type 0, 1, 2, 3. Type 0, for example,
if I'm late, my father takes me to school. If plus simple present. Lalu resultnya simple present juga. Mengekspresikan apa? It express situation that are always true. If something happens, true, always true. If I am late, jika saya telat, ayah saya yang akan mengantarkan. Type 0, it's true. Type 1, still true. If it rains, kalau hujan, we will stay at home. If-nya, kondisinya itu memakai simple present, resultnya simple future. Simple present versus simple future, it's used for real or possible situation. Real situation atau kemungkinan, maybe. This situation take place if a certain condition is met. True, kalau hujan nih ya, kita akan tinggal di rumah. Kira-kira ini udah hujan belum? Belum ya? Ya, tapi kalau hujan kita akan di rumah. Type 2. Untrue. Type 2, type 3 itu untrue. If I won lottery, I would buy a big yacht. If-nya, condition-nya pakai simple past. Result-nya pakai conditional would plus verb 1. It used for unreal situation, unreal or impossible situation. This conditional sentence provides an imaginary result for a given situation. Imaginary. Berandai-andai. Kalau menang lotre, pengen atau pasti beli big yacht. Kenyataannya apa? Kenyataannya apa? Mungkin gak menang lotre ya, gitu kan, berandai-andai, kalau gue punya duit 1 miliar, saat ini gue akan beli pesawat terbang, mungkin kayak begitu. Berandai-andai, kenyataannya sekarang dia dapat lotre enggak? Enggak. Next, yang ketiga. If I had been a writer, I would have been very famous. If conditionnya itu pakai past perfect. Dan resultnya pakai conditional perfect. Would have plus verb 3. Kalau udah begini udah bener halu banget ya. It used to express a hypothetical result to a past given situation. Sekarang Miss punya quiz. Here are the quiz of conditional sentence type 0. Okay, would like to do number 1 and number 2. Type 0. Yes, please. Your name? Alda. And for number 2? Ina. Yes, please. Number 1. If people bracket eat too many sweets, they bracket get fat. Thank you, Alda and Ina. Class, do you agree with Alda? If people eat verb 1, too many sweets, they verb 1. Simple present versus simple present. Type 0. Kalau mereka banyak makan manis-manis, mereka akan, memang iya, nggak ada yang namanya makan manis tuh bakalan kurus, iya nggak sih? It's fact, fact, fact. Number 2, if you heat ice, it melts. Verb, it should be 0. Verb 1 versus verb 2. Why you should put S after you? Ina, mana Ina? Yes, please. It's okay. Yeah. Oh, okay. If you heat ice, it melts. Verb 1 versus verb 1. It's fact. Kalau kamu memanaskan es yang beku, itu akan meleleh ya, meleleh. It's fact. Next, type 1.
Yes, please. Type 1. Your name? Siti Sukaisi. For number 1, type 1. What about type 1, number 2? Your name? Novita. For it to remember, type 1 itu tadi apa? Simple present, simple future, atau boleh pakai future, simple future, tense. Ya. If you send this letter now, verb 1, jika kamu kondisinya ya, if clause itu kan kondisi. Jika kamu mengirim letternya sekarang, she will receive it tomorrow. Will simple future tense. Itu tipe 1. Betul salah? Betul. Number 2. Simon goes to London next week if he will get a cheap flight. Punya siapa tadi ini? Novita, kenapa nggak ada komanya? Iya, enggak minus kan itunya di belakang. Betul sekali. Kan ini conditionnya alias if clause-nya itu ada di belakang. Jadi tidak menggunakan koma ya. Betul salah nomor 2? Betul. Demikian tayangan pembelajaran Advanced Grammar pada pertemuan kali ini untuk memenuhi syarat PDD UKT PT Sertifikasi Dosen 2020-2023. Semoga bermanfaat dan berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum